Maayong adlaw mga silingan. So karong adlaw no, mulakaw na pud mi, mugawas na pud mi kay moadto mi sa city kay naami kitaon nga kaila. Nya nagpaload sa akong asawa dira sa may 7-Eleven kay para nami contact sa iya. Nya namalit na lang pud ni kaon-kaonon sa among biyahe kay medyo layo man gud. Among biyahe mga 45 minutes to 1 hour yata kung medyo traffic. Nya padulong na dayon mi sa terminal sa van kay para sakyan na mo padulong dito sa tawag ani sa sakayanan na pud namo sa bus kay 2 rides yata man among biyahe. Nya mao na mo mga igan na nami dire sa terminal sakay nami. Nya wala pa kayo ipasayro so nagpaabot sa mi kadali nya video pa cute gamay bisag dili cute nya nana din may diri as sa Minbury kaning mon diri na pud amo ang second ride kay diri na mi musakay og bus. Kita mo na mga bus dira mo na ilang mga bus diri medyo karaan nya na bullet train ni agi medyo karaan ilang mga bus tree pero okay ra. Yung mao na kanang inyong mga nakitaan nga medyo mga pick up mao na ilang PUJ sa atua PUJ or mga jeep nila pasayroan gyapon to siya kayo ilang mga pick up niya unya nang larga na dayon ni tara ubanta. Ug naabot na dayon mi diri sa amo ang adtuan no. Naami diri karon sa Bangkapi, Bangkok. Tapos mosulod na dayon mi diri sa mall kay na daw diri nagpaabot to among kaila diri ara daw mi magkita. Nya nindot kayo lahang mall diri guys kay naanatanan imo mga ginapangita diri pwede na kadi mo gawas di na ka moadtog laing lugar para mangita pa. Nya mao na ilang lechon diri